Lección 69, ustedes comás with direct object pronouns. Mandatos en forma de ustedes con pronombres de objeto directo. Otra vez, ay kayo na ay están familiarizados, no? Or familiar na kayo dito. So, paano naman kapag may direct object pronoun? So, for example, compren el libro. Bilhin mo o bilhin ninyo ang libro. Compren el libro. Pag gusto kong sabihin, bilhin ninyo ito, buy it, idudugtong mo lang yung direct object pronoun sa dulo. Comprenlo. So kaya lo dahil yung el libro ay masculine at singular. So lo ang gagamitin natin. Coman la comida, kainin ninyo ang pagkain. Pag gusto kong sabihin eat it, kainin ninyo ito, coman la. Kasi yung la, dinedescribe niya or pinapalitan niya yung la comida, female singular. Lean los documentos, lean los. Basahin ninyo ang mga ito or sila, lean los. So ilalagay lang natin sa dulo. At wag natin kakalimutang lagyan ng accent mark doon sa unahan para mapanatili yung original and correct pronunciation ng conjugated verb. Pag naman negative, mandatos negativos con pronombres de objeto directo. So, compren el libro o comprenlo. Pag magiging negative, ilalagay mo lang naman yung direct object pronoun sa unahan ng pautos na verb after ng no. No lo compren. Coman la comida, coman la, magiging no la coman. Don't eat it. Lean los documentos, lean los, magiging no los lean. Abran la puerta, abran la, magiging no la abran. Vean la película, vean la, magiging no la vean. Ayun. So again, no plus pronoun plus verb. So yung difference niya, pag positive nasa dulo, nakakabit. Pag negative naman, nasa unahan, pero hindi siya nakakabit na kumbaga another word siya. So, comprenlo, no lo compren. Coman la, no la coman. Lean los, no los lean. Okay? Prueba, mandatos en forma de ustedes con pronombres de objeto directo. Reescriban las oraciones usando el pronombre de objeto directo. Lo, la, los, las. So, rewrite. Isulat muli. Reescribir. So, pag inuutusan ko kayo, reescriban las oraciones. O, number 1. Compren el libro. Paano ko sasabihin, bilhin ninyo ito. Buy it. Comprenlo. Comprenlo. Okay? 2. Coman la comida. Comanla. Comanla. 3. Leanlo. Lean los documentos. Leanlo pala. Léanlos. 4. Abran la puerta. Abranla. Ábranla. 5. Vean la película. Veanla. Véanla. 6. Escuchen la música. Escúchenla. Escúchenla. 7. Escriban la carta. Escríbanla. Escríbanla. 8. Tómenlas. Tomen Tómenlas. las fotos. Tómenlas. Tomenlas. Hindi tomenlo kasi las photos. Feminine plural. Tomenlas. 9. Negative. No compren el... Comprendo. No lo compren. No lo compren. Oh, negative nasa unahan ang lola, los, las. No coman la comida. No la coman. No la coman. Coman. No lean los documentos. No los lean. No los lean.
No No la abran. abran puerta. No Okay. la abran. No la abran. 13. No la vean. No la vean No pelikula. la. No vean la película. So, no la vean. No la vean. 14. Escuchen. No la escuchen. No la escuchen. 15. No No la la escriban. escriban. No la escriban. Mark, pakibasa nga ang ating mga respuesta correcta, por favor. Léalas. No, dinig po ako, Darcy. Okay, go ahead. Okay po. Yung answer na po ng respuestas na. Okay. Okay. Respuestas, comprenlo, Mhm. comanla, léanlos, ábranla, véanla, escúchenla, Mhm. escríbanla, Mhm. ómenlas, no lo compren, no la coman, no los lean, no la abran, no la vean, no la escuchen, no la escriban. Okay.